Fast food is popular because it is convenient, it is cheap and it tastes good. And let's learn what ingredients are mixed in fast food and different types of fast food with picture. Hamburger, ये बीफ ऑनियन पिकल एंड चीज से बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज चीज बर्गर, ये बीफ पैटी ऑनियन चीज पिकल्स मस्टर्ड एंड टोमेटो केचप से बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज सैंडविच, ये स्लाइस ऑफ मीट चीज और अदर फूड प्लेट विद स्लाइस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट वन इज मिल्क शेक, ये मिल्क आइसक्रीम एंड फ्लेवर और स्वीटर सच एस बटर स्कॉच कैरमेल स्लाइस चॉकलेट साइरप और फ्रूट इसे ये बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज मुफिन, ये सोडा एग ब्लूबेरी चॉकलेट चीज एंड बनाना मिलाकर बनाते हैं। नेक्स्ट फास्ट फूड नेम इज बुरिटो, ये बीफ चिकन और pork राइस कुक बीन्स टोमेटो चीज एंड चिली सॉस ये सब मिलाकर ये बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज टैको, ये बीफ चिकन pork फिश ऑनियन चीज लिटूसिया जोकामोल एंड साला ये मिलाकर ये बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज hot dog. Hot dogs are made from the emulsified meat trimmings of chicken, beef और pork. ये मिलाकर ये फास्ट फूड बनाते हैं। नेक्स्ट फास्ट फूड नेम इज फ्राइड चिकन, potato stars all purpose flour, black pepper, baking powder, salt, paprika and नीमी ये मिलाकर ये बनाते हैं। नेक्स्ट फास्ट फूड नेम डोनट्स, ये व्हीट फ्लेवर ब्लिस चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट palm kernel and palm oil vegetable garlic sugar कैंडी ये मिलाकर ये बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज पिज़्ज़ा, फ्लोर यीस्ट मोज़रेला चीज व्हाइट शुगर टोमेटो ऑनियन सॉल्ट ऑलिव ऑयल पेपर गार्लिक सॉस ये मिलाकर ये बनाते हैं। पैनकेक, ये एग फ्लावर मिल्क बेकिंग पाउडर बटर मिल्क ब्लूबेरीज स्ट्रॉबेरीज बनाना एप्पल चॉकलेट चीज शुगर ये मिलाकर ये बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉटलेस, ये फ्लावर स्टार्च वाटर सॉल्ट कनई a type of alkali mineral sodium carbonate and potassium ये मिलाकर ये बनाते हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।